ako magladlad pre May tinatago ka rin sa akin Uy, hindi Kaya nga kayo naging magkaibigan. Para maging magkaibigan, no, pre? Kala mo sinasamahan kita kumain dahil tropa kita. Gusto pala ng date. Putang. Ako yung kumakain sa may titigan. Yung pre, kay tanong dito. Doon sa may pababa. Pre, yung sisigan. Sisigan ni Papa Dudut. Di ko alam kung nandyan pa si Paps eh. Okay, Palagro. so if you die, I'll be vexed. So just keep Wala na ata. yeah? Bobo talaga nito ni Gerald kahit kailan eh. Pinapakila pa. Saan? Kuha ng SS number? Oo, agaan daw pumunta. Putang. Hindi naman. Ay, Kukuha lang SS number? kaya, hindi, papaktivate daw. Magpapa-permanent. Ito ata yung patch yung ano to, Mary, ano to? Mary Merry Adi. go round. Saan? Ito. Go, pre. Goes. Walang yan, tara na. Going up. Gago. Someone's A. Watch your eyes. Ang ina, bulag. Someone's A. Wala akong panghil. Ako bus na pala. Ito. Aba na ulit. Ito sa akin. What the fuck? Enemy remaining. Din yan, taas 7. Uy! Nagtik pa ngayon. Pangina 59 lang. Wala na akong kala. Zero na isa. Ayot na yun. Gawa sa ginto ang puta. 不错，promising。Niyan. Bundle balls. Patay gutom mo. Hindi tinuloy. Awa. Sinintang mo kasi. Tignan mo yung ghost ko. Walang yun para manalo. Pag namatay, edi pulutin. Wala na. Win-win. Utang ina, 99, nag-buy. For you. Gago nag-buy. Hotdog. Bulldog ako dyan. Reloading. Pwesto naman. Here. Here. Drop in a smoke. Ay, napo. May KG ba kanina si A? Boom. Diyan nata yung KJ sa B. Ayun. Sorry. Nasa switch lahat. Player standing. Yan, di nila alam na nandiyan ka. 30 KJ, 44. 70 na yung close. Low lahat, low lahat. Unfifted yung... Anong low lahat? Pag nabaril mo pre, low na lahat. Hindi, kasi may overheal si Reyna.
Low yun, pero nakapag-overheal. Nading ko na nakatalikod. Pwede pala yun, nakatalikod matiding. Alam mo, pag talikod, walang ano. Level 3 yan eh, gumal. Kapag ba nag-ult yung ISO, tapos nakabundle, Ah. Magiging iwan yung specter. baril. May iwan. Oo, may iwan dun sa ano, pag natalo. Eh dito, Hindi. Sa pwesto mismo ng kalaban. Ang ult yan. Ah, akala ko yung sarili mo tinutukoy mo sa kalaban pala. Kunin niya yung baril ng kalaban. Hindi, pwede yun kung mabilis. Dapat lapitan niya agad. Napupulot yun eh. Ewan ko lang ngayon. Ah, hell! Dati, oo. Going up. Spike down A. 55 Ray. Alright. Mamatay na rin ako. I have the spike. Pero pa. We tend to die. Uy! Last player standing. Pagdas. Sa baba yun, sa baba. Ay! 30 seconds left. Uy. Makyat nasa katok. A na. Pre na, sa Hindi siya. That's it. Viewers don't get a reset button. So stay alive, please. And dead. bandal niya ako. I need a gun. Pauni ako. Only. I must Dati stop dilikat their mata ko. No distraction. Nice yun. Nice one. Blinding! That's Sorry! Gagi. Nice line. Sira. wala. Gago, 120 club. Wala akong wall. Ha? Di pa tapos overheal niya? Ang Wala ulo ko nung pagbagsak crouch agad ang po. Bragging rights if you get first pick. Benta kita sa junk shop. Ulit tayo. Hindi kayo maganda. Pick ka nga pre, para magkabaril ako. Baka ma-up ko eh. Baril mo magiging baril ko. Dito Killjoy. Poking Ayan. in. Dalawa. Catwalk. Hindi yata. Knife deployed. Ayaw ka Walang tao. 80 si Jet. Wala silang healer no. Ikaw tayo. 80. May baril ba dyan? Meron sa mid. Link. May ultap. 18 Jet ah. Nasa Killjoy pa rin ah. Ay na, nasa B pa rin Killjoy. Doon niya ikutan sa market para di kayo makasama.
Ang nag-drop ko. Shit. Putang ina mo. 30 seconds left. Pusang ko na, nauluwan. Log yan, man. Pusa! Aray! Last player standing. I'm My ready. ult is ready. Nakakalmot yung paa ko. Nakakagat yung paa ko eh. Bigay mo muna pa ako. Baklasin mo. Prosthetic pala yan. Chin up, cuties. It's not over yet. Tara nga, rush na. Tung ino. Try. Mataas yung tingin ko. Abi, Doon sa nakaraan. Someone's A. lang yun. Dropping smoke. Tao na, ulti ako. Tatlo. Hell. Enemy spotted. Here. Three Who else? One enemy. You made a mess of yourself. Ano, dire-diretso lang pag may ulti. Y'all better keep up. Ayaw, tumigil ka ka-outlook. Ako ulit, mauuna. Ulti ako. Tapos pag ano ka na, pasok kami lahat para malito sila. Mukhang wag. Nakapick ka. Shield ka ka. Huwag mo na ka-orba. Magbablind na ako. Dropping smoke. Kasi ako, Someone's A. reload lang niya. Wait lang, na-contest ako. Making cover. Sarang. Patay. You should run. Slow ako. out. May blind pa ako ah. Like I never left. Flash. Enemy remaining. Last player standing. Three. Nice! Damn! Pick pa. Burn bright, Phoenix. Ano na, 4 hits na sa katawan, buhay pa rin. Ang ba? Wow. Walang pala lang. Hotdog, lag. Outload yan. Putang ina. Damn! May, baka mag-OP yung jet. Oh shite, a lot of hit rock. Magbablind ako. Ako muna. Show me a Sa target. KJ, pre. No distraction. Ito ng kwan. Sa 3 yan madalas, KJ. Aray ko. Tayo. Your duty is not over. Nice too! Sweet. Thanks. Get me. Nag-dash ba mag... Diyan. Enemy spotted mid. Diyan, nag-dash dito. Gago, naka-hold pa pala. Kala ko papunta ng 3. Ang tsaga nito. Did! I've won it. Can't use this yet. Dropping smoke. City. 30 seconds left. Light planted. Huwag mo na lang City ah. Wall
All raised. Nice, nice. Enemy remaining. My turn. Enemy remaining. IMB. Eti. Okay, wala na akong smoke. Agdan. Di ko expected na pareha silang block. Ay, where to? Ay, pang drop ako. Kano? Dito ako dito. Saan ba? Yung ano, yung Wait lang. pan. Ay, hindi. May ulti ako. Tara, sugurin natin. Thank you. Mo ako. Paano ulit on? Taas ni Time's Mami up. Oni. Let's go. Ako, tahimik lang ka. Kita. Ano nang smoke yun? Corner. Careful now. Mapriso ka! Nice one. Nakapush dito ah. Going up. Ayun o. Gago 120. Poking ina naman. Destabilizing. Okay, tangalo daw na harap. Ito sa hila. Pangit yung plant ko ah. Enemy remaining. Nice. Ganda ng wall mo dun, pre. You want me serious? You got it. Nakabot pa ng tama si Ayan, nasira yung shield eh. Ikaw naman mag-buy sa akin. ROI. Down. ROI. ROI yan. Let me show you how the boss does it. Suppressor. Watch your eyes. Mag-hell. My ult is ready. Nice. Breaking down. Sorry. No distraction. Gogo, thank you. Nuli. One enemy remaining. Breach na dyan sa likod ng box. Nice. Kaya ng phantom ko. Ganda ng phantom. Can someone get this? Thank you. Kapambay ako. Hilig ka sa down niya. Ganda ng tunog. Sa umpisa lang. Tara, pasukin natin. Dito tayo daan sa... Destabilizing. Bulag lahat, gagi. Sa daanan pala. Plan the fight. Anong killjoy? Ay gago, nasa akin. Pinapaus yung save. Sa kanan yung jet, takan. Taas na. Labas mo. Oh! Market. Oh, wait, dato. Market tsaka city. Poking ina katabi ko. Reloading. Gago. You should run. City. Like I never left. Last player standing. Open. Gago, nakasmoke. NTS. ST. Akin, putang na, hindi ko alam. Sa attacking. Eh, Sa daanan pala yung ano niya. Last round before the switch. Can someone get this? hindi yun magkaka-ulti kung hindi ako napatay. Lang na-attack. Boy na boy. Sorry. Nag-loading ako. Ulti pala ni KJ yung nakakarap. Thanks. Kung ba yun? Request ka. Arbit. Can someone get this? Thank you.
Watch your eyes! Ang ina naka hotdog ah. 113 clove. Get out of my way! Meron ah, meron. Close? Neutralized. Player standing. Switching Tingnan sides. natin yung galing nyo sa attacking. Napoking sila nyo. We are Valorant. We are Valorant. Eh? Ang tao dito eh. Kami. Dito. Ay gago. Ang tagal lang pala. Ito lang. Five. Planting. Spike planted. Aray ko! Lang ha. 7 seconds. Yung suppress. Suppressing! Both. Reyna, gago. Ang tagal mamatay. Globe. Both. Nice. Tangina. Maluto kayo dyan. Guys. Our world. Reloading. Paano nung Reyna? Ilang beses ko na binaril, di matangaan. When we go out there, someone dies. Carry that weight. Oo, Nice try. natamaan sa kanya. Siya nang tinatarget ko eh. Baka isang mag ako, di namatay. Di lang sila nagpaparinig agad dito. No info. Dito, Jet. Pasok na. Kukunat naman ito. Pasok ka. Spike down B. Mid, mid. Gago. One enemy remaining. Dito. Destabilizing. Flawless. Reloaded. Let them try to get me. Dito, Yan Jet. niya. Wala pa silang pera kasi nag-buy sila. Ano pala, finish ko. Spike down mid. Wala sa others. Mid. Top mid. Napulot ata.
them. Mid top, mid top, mid catwalk. Mid top. Meron sa B Ano nga, B? One enemy remaining. 30 seconds left. Ay, gago. Andito pala. Putang ina. Oo pala. Good. Papasok na pala yan. Breathe. Then commit. Grabe yung blind ko para sa kakampi. One enemy blinded. Allies done. Kailangan na-blind nga na enemy. Wala pa rin silang pera. Supports ba eh? Mabaliw. May A. Meron na. Drop in a Show me a target. Destabilize. Ay, Pre, mag-uwal ako. Spike down. Sorry. Dito marami na. Wala. Madan. Last stall ko. Nagro-rotate ata. Diyan na ba? dito na. Kinuha na yung bot eh. Ma-flank ako ah. 30 seconds Ano? left. Pasok na tatlo. Careful now. Bobo ka ba? Down B. One enemy Likod remaining. oh. Yung katawan ko! Nice one. I got you, homie. Grabe, Kita na ultimate to. defender ng site. must fall. Then May fall balak near pa me. sa katawan ko ah. Tangina. Pinagnanaasan yung katawan mo, ya! Makatira sa kaligod. Ako lang pwede. Huwag mo naman ako nilalaglag. Nakita ko si Ano Tito dati? Batang. Wala momento yan! Hindi ko magbibi na yan. Eat it! Kagi. Ay gago. Nipis. Nice. Uy. Stop fire. Spike planted. Drop in a smoke. Focusing. That's a kill. One more. Last player. Likod, likod. Last player standing. Never left. Kuya. Well, Gagi nagtago. Na-inbound ka. I reckon I'll take a Galing, pick galing. after that. I burned up. Get pa po yun. Ya, request ka na lang ya. Dami kong pero. Pwede pa kita pag-aralin. Nice one. Alright, muckers. Off we go.
should run. Uy. King ina, nadali pa nung... Nice. You had your fun. My turn. Dami nila. Ang ina na-headshot ako ng Ares. Andito city city. Spike planted. Isang main. 39 si Jet. 39 Jet. Dalawa. Dalawa dito. No peeking. No charge. No charge. Break through that. Man. Left side. Last player standing. NT. Nice try. I know what must be done. O yung yun, apat yung blind. Nakasign ka doon, RB? Yung ano? Yung sinend ni Andre? Parang hindi ata ako nakapag-sign. Ano ba yan? Yung Kaiser Karma? Yung... Oo. Nakapag-sign kami dyan. Saan ka ba? Saan ka? Gaga ka, kailangan mo mag-sign dyan, pre. Tang ina 120. No distraction. Nice try. Seminar kita mag-ayos sa minsan. Time. Oops. 78 low. Itong sa itong hawak mo. Isa pa. Planting. Anting eh. Naamoy ka ata yan. Nice one. Ano, naamoy ko nun oh. Last player standing. Nice try. Papantom na nga lang ako. NT. May sumisigaw. Even with numbers, anything can still happen. Remember, can someone get this? Thank you. Wait mo, pre. Two. Every choice matters. Tang ina, ayoko na. Hindi na ako pipik dyan. No peeking. Ano kasi putang ano boy crouch eh. May na-dink ako, si Clo. Show me a target. Rating, going in na. A na. Sure ah, wala nang tao dito. Marami na din sa... Uy, nice one. Spike down A. Nandun pa pala yung clove. Nasa mid clove. Last player standing. Indo. Clove mid, clove. Vamos, pre. Flash. Enemy remaining. Embarrassing. My ultimate. Spike planted. Go. Oh! Hotdog. Style na style. Flash. Kanan. Ano mo? Wala nga! Tumakbo siya sa ilalim mo, pre. Malay mo, lumabas. MVP is Tagina. Let's do this. Ba't ganun yung killjoy? 404? Wala naman silang healer.
404. Isang beses ko lang tinamaan sa ulo, 404. Baka na ano ni ISO. Broke. Good luck. Abot ba blade ko dito? Watch your eyes! Boom, bulag yan. You should run. Careful now. No, you don't. Off your feet! Okay lang. Spike planted. One enemy remaining. Isa lang. Isa lang. Sino ko? Thank you. Ano mga walang skin? Pulubin. Long. Grabe ka naman. Parang akala mo may skin siya eh, no? What will it be this time? Pulubi. Aray ko! Tang ina. Sayang ulti ng bridge nila dun ah. 168 yung club. So galing ibutal na 8. KJ Bridge. Tuloy pa rin. Baka mag-isa lang yun. Isa lang ba yun? Mali, sorry, my fault. Ay lang. Tapa! Putang gala! Destabilizing. Nice. Noise! Nice. Galing mo. Here. Stop it. Fire. Reloading. Sa mid. Minus 40 KJ. Pagaganti mo ako, Fran. Diretso ka, Trish. Get out of here! Tanggal. Siguro lang, ba't di ko binaril agad bro? Spike planted. Pacifist ka rin. Patag blind to. Magtitri ka? Going up! Last player standing. Ayun. Puta bulag. Putang ina. Match point. Forgive me if I overextended. I would hold have it. Baka mag-mid ah. Nakapangit ng mapa. I hope this one's exciting. Bulaging ko. On 14 jet. Sa mid. Mid top. Ang ano nagtakbuhan. Gago sayang. Reyna mid. Show me a target. Di kasi kita yung ano eh. Low yan jet. Pati KJ. You should run. Alam sa duwan yung dalawa. KJ at Sajid. Gago ya, takbo na tayo. Hindi ako aabot. Sabi ko na eh. Player standing. Sorry. Attackers Ayop. win. Get out of my